ସୁଜିର ଘ୍ରାଣେ ଘରଟା ଭରେ, ମିଠା ହସ ଯେ ମୁହଁରେ ଝରେ, ନରମ ନରମ ସୁନାଲି ରଙ୍ଗ, ଖାଇଲେ ମନେ ହୁଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗ। ଦୁଧ ଚିନି ମିଶି ଯେତେ, ସ୍ୱାଦ ତାହାର ରହେ ହୃଦୟ ମତେ, ମାର ହାତର ସେହି ପ୍ରେମ ଭରା, ସୁଜି କେକ୍ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଇ କିଚେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସୁଜି କେକ୍, ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତ କମ୍ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ସୁଜି କେକ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଜି କେକ୍ଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, আর প্লিজ চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করে দিও। আপনার সপোর্ট বিনা আমি কেবে আগুক যাইপারে না। সুজি কেক বনাইবা প্রথমে আমি গোটে কপ মাপ নেবা, যে মাপরে পুরা আমি সুজি কেক বনাইবা। প্রথমে গোটে কপ মাপ নিয়েছিলি, এই কপ মাপরে মু গোটে কপ দহি নিয়েছিলি, তাকে আমি গ্রাইন্ডর জারে বনাইবা কইছিলি না কম সময় সুজি কেক বনাইবা, সেপাই আমি গ্রাইন্ডর জারে গোটে কপ দহি দেলি, আর সেই কপরে মাপিকি গোটে কপ তেল দেলি। রিফাইন তেল নেইছি, রিফাইন তেল দিন বহুত ভালো ভাবে হয়ে যাবে। এখানে ঘিও মধ্যে নেই পারবে। গোটে কপ তেল ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଠା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେତିକି ଚିନି ଦେଲି। ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବା ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଚିନି ଦେବେ, ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଲି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଆଉ ଦହିଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ তেল নিয়েছিলি, সেই কপরে মাপিকি মু 2 কপ সুজি নিয়েছি। পতলা সুজি নেবে, বহুত মোটা আকারে সুজি নেবে না। দেখি তাকে ভালো ভাবে গ্রাইন্ডিং করে বহুত সময় পর্যন্ত গ্রাইন্ডিং করে দেখে এইভাবে ব্যাটরটি হয়ে যাব, পুরা প্লেন হয়ে যাব, আর সব মিক্স হয়ে যাব। মধ্যে তুমি তাকে ভালো ভাবে গোড়াই দেবে, দেখি যেকোনসি গোটে বেলা পাত্রকে তাকে আমি খোলি দেব। এইভাবে সব আমি খোলি পুছিকি ভালো ভাবে গ্রাইন্ডর জারু আমি ব্যাটরকে সব খোলি আনিবা। দেখি তাকে আমি কিছু সময় পর্যন্ত ভালো ভাবে টিকে গোড়াই দেবা চামচি সাহায্যে। দেখুন সব আমাকে ভালো ভাবে কিছু সময় গোড়াই দেলে এইভাবে ব্যাটর রাখি, বেশি পানি রাখি, সেটা আমি কিছু জিনিস মিশাইবা। মু সেতিরে কিছু চেরি দেইছি, আউ কিছু বাদাম দেইছি। আপন মানে যদি আউ কিছু থিব মিশাইବାକୁ চাহুথিবে বরং মিশাই পারিবে। দেখি তাকে ভালো ভাবে টিকে সেতিরে স্বাদ অনুসারে টিকে জাস্ট লুণ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ টিকে ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳି ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲାରେ କ'ଣ କଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ଅଟା ଛିଟା ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା এইটাରେ ଆମେ କେକ୍ ବସିବା। ଆପଣ ଯଦି କେକ୍ ପେନ୍ ଥିବ ତ ସେଠି କେକ୍ ବସେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଏମିତି ବେଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ବସେଇଲି। ଦେଇକି ସବୁ ବ୍ୟାଟରକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେବା। ତ ଏୟାର ପର୍ସନ୍ ତଳ ପଟେ ରହିଯାଏ ନା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଥିବ, ଚେରି ହଉ, କିସମିସ୍ ହଉ, ବାଦାମ, କାଜୁ ବାଦାମ ଦେଇକି ତାକୁ ସଜେଇ ଦେବ। ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ବାଦାମ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଚେରି ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଇକି କେକ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଭଳି ଡିଜାଇନରେ କେକ୍ଟିକୁ ସଜେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବଟର ପେପର ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଆଉ କେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଲଗେଇ ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟର ପେପର ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କେକ୍କୁ ଢାଳିକି ବସେଇ ଦେଇପାରିବେ। এইভাবে তাকে সব সজিয়ে দেলি। এপটে মু গ্যাসরে কড়াইরে লুণ, মু যেতে সবুলে কেক বনায়ে সে লুণটিকে রখিদেলি। সে লুণ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଗରମ ହେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଲିକି କ'ଣ କଲି ନା, ସେଇ କଢ଼ାଇରେ ଆମେ ବସିଦେଲି ସୁଜି କେକ୍ଟି। ଏଇଭଳି ଭଲରେ ବସେଇ ଦେଇକି ପୁରା ଚାପ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କଣା ମାରିଦେବେ। ଥାଳି ହଉ ଯେକୌଣସି ଢାଙ୍କଣା, ଯେମିତି ଏୟାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ସେ ଢାଙ୍କଣା ମାରିଦେଇକି ଗ୍ୟାସରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋ ରଖିବେ, ହାଇ ରଖିବେନି, ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସେଇଥିଲି, ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା କେତେ ହେଲାଣି। ଥାଳିଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋର ତାତିଛି, ସେଥିରେ ସଣ୍ଡୁଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଖୋଲିବା। ବହୁତ ଜୋର ଥାଳିଟା ତାତିଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସିଲଭର ଥାଳିଟା ନା, ତାତିଯିବ ବହୁତ ଜୋର। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେକ୍ଟି ଆମର ଟିକେ ହବ ହେଇନି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ଣି ମାରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା କେକ୍ଟି ଆମର ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚାମଚି ହଉ, ଛୁରୀ ହଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିରେ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେଖି, ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ନ ଲାଗିଲା ଜାଣିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେକ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କେକ୍ଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବା।
ହେଇଗଲା କେକ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ନା, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ହେଇଥାଏ ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମାମା ଖୋଲ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ, ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ତା ଢାଙ୍କଣା ଉପରେ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ନଉଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ କେକ୍ଟି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଥାପିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ପୋଡ଼ି ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। କେତେ କେକ୍ଟି ଆମର ନରମା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଗ ପଟକୁ ନଉଟେଇ ଦେବା। ଆଗ ପଟକୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ନରମା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେକ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ କେକ୍ଟି ବନେଇଲେ କିଛି ବାହାରୁ ଜିନିଷ କିଛି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ଟିକୁ ଆମେ କାଟିକି ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସେପ୍ ଦରକାର ସେଇଭଳି ସେପ୍ରେ କେକ୍ଟି ବସେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେପ୍ରେ କାଟି ଦେଇପାରିବେ। छोट छोट पीस करके केक गुड़िक काटिदेवे। बहुत सुंदर केक आम किसी आम बाहर जिन यूज करना, घर जिनसर बहुत कम समय पे हेल्दी केक आपण मैंने बन पारे। पे देखिए बहुत खुशी हो पारे, आउ किसी जिन किसी एड करेंगे। केक आम काटि सारे आप देखा केमती केकटी बहुत कम समय बेसी समय नहीं ना, ग्राइंडर बनवा द्वारा बहुत कम समय केकटी आम बनी जाए। केकटी आमर हेची देखंतु आपण माने मध्य एई भली केक थरे घरे ट्राई करंतु आ पिल्ला मानको करिक दियंतु, निश्चय पिल्ला माने बहुत खुशी रे केकटी खाइ देबे। वीडियोटी आपण केमती लागला निश्चय कमेंट जणेबे, आ प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे।